iki abantu bakibaza ngo kuki Ndayishimiye wariye n'amafaranga ya Kisekedi wohereza ingabo nyinshi zikajya kwica abaturage, yewe ngo n'abarashwe bakabajyana i Burundi kubavura ntibafatirwe ibihano ntibavugweho, ariko abana barengera ababyeyi babo, abana barengera barumuna babo bagafatirwa ibihano. Ibi ni ibintu bitangaje kandi bibabaje. Perezida w'u Burundi cyangwa se ubuyobozi bw'u Burundi buri muri bamwe mu basubije abakongomani mu masina y'Iminembwe gusa n'ahantu y'Iminembwe bo bakoze ibiruti byo bakoze ahandi hose, ariko twavuga ko ari bya bintu byo kwirengagiza akarengane cyangwa se twabita ko ari akagambane twagiriwe abanyekongo, abantu bo muri Este, kuko ntiwavuga ngo ndufatiye ubuyobozi bw'u Burundi baragiye mu Minembwe mubwira amakuru ushobora kuba ariko yayazi. Yego, aho bagiye umunsi umwana bita mu madegu abana baragiye babaca ibiganza, bazamukana ibiganza mu maboko bavuga ngo ndurebishe abatutsi, ndurebishe abatutsi. Aho ibyo bintu byose byarabaye, amahanga bireba, ntawe bigeze bafata ibihano n'umunsi n'umwe. Jenoside iba mu Minembwe, amahanga arebera hariya, abantu barapfuye, inka zarashize, tumaze gupfusha inka zacu zose zagiye ni nk'ibihumbi 700, nk'ibihumbi 700 waburamo 300 ngo zuzure miliyoni. Kandi izo nka nibyo bwari ubutunzi bw'abanyamurenge, nibwo bwari imibereho y'abanyamurenge, nibwo bwari iterambere ry'abanyamurenge. Barazirangije, ubu ni ukuvuga ngo amaboko y'abanyamurenge bagize gute, barayaciye. Ko dushimira icyambere ni amahoro dukeneye, kandi tukabana n'abandi. Nk'ubu Gipupu yafashwe, Gipupu yabaye Tombe, abaturage babatwaye ku ngufu, bamwe baranabica babahungana mu makanya ko turwanaho ya M23 babasanga hariya. Ariko ubuyobozi bw'icama bukimara kugera hariya, babonye umuvugizi wa M23 umuvugizi wa twirwanaho MRDP Rugabo, igitugu cya mbere akigera hariya yababwira ati abaturage nibagaruka. Ese wabuze umukunzi wo kurushinga, wabuze urubyaro cyangwa akazi? Aho ni waba wikeka hinyatse ku buryo ifaranga ryose ukozeho riguca mu myanya y'intoki mu buryo budasobanutse, cyangwa wazahajwe na bene ngango benda kukumaraho utwawe twose. Ibi byose muganga gakondo abifitiye ibisubizo kandi mu buryo burambye. Ubyumve neza ko muganga gakondo azobereye cyane mu gukemura amakimbirane mu miryango, kandi akavura indwara zose z'amarozi n'iziyashamikiyeho zose. Ndashimira umuvuzi gakondo, yaramfashije cyane. Najyaga nwitinda kubera kunzinga zikavamo rimwe ninazibone, ariko nshimira Imana ko umuvuzi gakondo yakomeje kunkurikirana. Ubu mfite umwana mukuru, tunabashishikariza no kumugana namwe akabafasha. Iki ni cyo gihe cyiza cyo kumugana niba ufite uwakwambuye wanze kukwishyura burundu, cyangwa ukeka ko uwo mwashakanya guca inyuma. Ndashimira uyu muganga gakondo ko yaramfashije cyane. Nari mfite ibintu binjagata mu mutwe, umugabo wanjye aransigajya mu bandi bagore aragenda, ariko nahuriye n'uyu muganga gakondo yaraje rwose angarira umugabo, aramvura ndakira, ubwo rwanjye rwasubiye ku murongo. Ubu genda umuhamya wo guhamya ko uyu muganga avura rwose. Nawe wizahazwa n'ikibazo kandi hari igisubizo. Icyiza cye ni uko imiti ye ayigusangisha aho waba uri hose mu isi yose, kuko akorana na DHL. Muhamagare cyangwa umwandikire kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Yes, ni video yo muri axe ya Rubaya, mu mujyi wa Rubaya, umujyi w'amabuye y'agaciro ahangaha Rubaya. Ati Mutayomba aranyura he? Ati nanjye ubwanjye byanyubeye. Abaturage n'ubundi baramagana ubuyobozi bubi bwa Kinshasa, regime ya Kinshasa, ubuyobozi bwa Felix Antoine Tshisekedi. N'ubu rero ubona ko abaturage babyukiye mu mihanda ya Rubaya, ni muri zone libere Igoma. Mwabonye amashusho y'Igoma,
Rubaya. Aya ni amashusho ya Rubaya, amashusho ya Ngungu mwayabonye, amashusho ya Gicanga, amashusho ya Bukavu. Ubona ko abaturage bari muri zone libere bavuga ko batishimiye ubuyobozi bwa Tshisekedi, ubuyobozi bwabibye, ubuyobozi bwabasahuye. Kugira ngo rero nanjye nshobore gufata aya mashusho kugira ngo nshobore kujera abaturage b'umujyi wa Rubaya, byansabye ko nurira inzu kugira ngo nshobore kubona amashusho kuko ni benshi, umujyi ni munini cyane, abaturage urabona ko barimo barurira ama etaje kugira ngo barebe. Ni urugendo rwaturutse kuri Kwitere cyangwa se kuri site ya Rubaya baza ahangaha kuri hoteli hano mu Rubaya bita Sunfit. Ahangaha urabona rero ko bavuga ngo ubuyobozi bwa Tshisekedi ntibabushaka, ariko kwera ati na sanction, ibihano bifatirwa abayobozi ntago bikwiriye. Bakavuga ati Minembwe drone zaragiye zica abantu, Perezida Tshisekedi ndetse na Ndayishimiye bashyiraho ingabo nyinshi zitwika ibitaro, zitwika amashuri, zica ababyeyi, zirasa inka. Ati bo ntibafatirwa ibihano, ati kubera icyo abayobozi ba FCM23 aribo Trump abaguwa cyangwa se avangura akafatira ibihano. Avuga ati rero ibyo bintu ntago tugira gute, ntago tubishaka. Ati amahanga abyumve. Abigoma bafashe icyo bita memorandumu, baragenda bayishyikiriza MONUSCO kugira ngo ubutumwa bugere kwa Trump byihuse, ariko n'abanga bararamika mu ijwi ryabo ngo Kongo itajengwa na sisi wenyewe, niko bari kugenda bavuga. Modric, hari ikintu wabwira abantu se? Ndi kumwe n'umuvandimwe Modric ni ubwa mbere agiye kuvugira kuri Kivu iwacu, ariko Modric ubanze wibwire abantu kugira ngo tunaganire kuko ngusanze Rubaya. Murakoze cyane Mwanandake. Ni Modric, umunyamakuru Modric ukorera kuri Modric TV. Turi hano mu mujyi wa Rubaya cyangwa se muri centre nkuru ya Rubaya, hari kubera igisano, hari kubera imyigaragambyo isa niyerekana akarengane dukomeje gukorerwa, yaba abaturage bose bo muri Est ndetse n'abakongomani mu buryo bugiye butandukanye, bamagana cyane uburyo leta cyangwa se n'amahanga yirengagiza ibibazo dufite. Aho nabone iwacu niyo mvuka muri Sud Kivu wari ubikomojeho imurenge ibitaro byose ibitaro byo kuri Karongi drone yarabirashe birasenyuka birashira, ibitaro byo mu Degu drone yarabirashe birasenyuka birashira, ibitaro bya Karingi ndetse na hôpital nkuru ya Minembwe barayirashirimo n'abarwayi birasenyuka birashira. Leta ya Kinshasa ibikora, Amerika ibizi, unibizi, leta y'u Burundi bikora, nta na bamwe biga zafatira ibihano, ariko ibihano bari barabifatira abayobozi bacu barimo bagwana no ku baturage kugira ngo babeho. Ibi rero akaba ari byo byazinduye abaturage hano bagenda babyamagana. Urarebye Mwanandake tugiye no kuvugisha ukuri, iyi Rubaya cyangwa se iyi Masisi ntiyakagombye kubimeza gutya. Gisagati cyangwa se ubuyobozi bwa Kinshasa ntabwo butwitaho, ntabwo yakagombye kubimeza gutya, uhereye ku bikorwa remezo, uhereye ku ariko kuri kuvuga ngo ntabwo yarikwiye ko, ahubwo reba ukimezeho ubwo ubu ngubu M23 ku bwa M23 nibwo bari kubaka izi materiyo. Aya mazu yose ubona yose arimo yubakwa yose yahindutse n'amezi 3 bitarashira. M23 ibabwiye ati amahoro ni amahoro, bakora ukuntu bayimeze ikeye imeze neza mu buryo bushimishije, mu buryo bw'umwaka umwe n'abaturage barakugira ngo umwaka umwe uraga gushira ibara Rubaya yahindutse ntawe kumenya ko ari Rubaya yakeye. Yego mu Modric abantu bakibaza ngo kuki Ndayishimiye wariye n'amafaranga ya Tshisekedi wohereza ingabo nyinshi zikajya kwica abaturage, yewe ngo n'abarashwe bakabajyana i Burundi kubavura ntibafatirwe ibihano ntibavugweho, ariko abana barengera ababyeyi babo, abana barengera barumuna babo bagafatirwa ibihano. Ibi ni ibintu bitangaje kandi bibabaje. Perezida w'u Burundi cyangwa se ubuyobozi bw'u Burundi buri muri bamwe mu basubije abakongomani inyuma, si nabo Minembwe gusa, n'ahantu Minembwe bo bakoze ibiruta ibyo bakoze ahandi hose, ariko twavuga ko ari bya bintu byo kwirengagiza akarengane cyangwa se twabita ko ari akagambane twagiriwe abanyekongo, abantu bo muri Este, kuko ntiwavuga ngo ndufatiye ubuyobozi bw'u Burundi. Baragiye mu Minembwe ngo ubwire amakuru ushobora kuba ariko yayazi, yego aho bagiye umunsi umwana bita mu Madegu, abana baragiye babaca ibiganza, bazamukana ibiganza mu maboko bavuga ngo dore bishe ngo Abatutsi
jenoside yabishe abatutsi aho ibyo bintu byose byarabaye amahanga bireba ntawe bigeze afatira ibihano n'umunsi n'umwe. jenoside iba mu minembwe amahanga arebera hariya abantu barapfuye inka zarashize tumaze gupfusha inka zacu zose zagiye ni nk'ibihumbi 700 nk'ibihumbi 700 waburamo ibihumbi 300 ngo zuzure miliyoni kandi izo nka nibyo bwari ubutunzi bw'abanyamurenge nibwo bwari imibereho y'abanyamurenge nibwo bwari iterambere ry'abanyamurenge barazirangije ubu ni ukuvuga ngo amaboko y'abanyamurenge bagize gute barayaciye ko dushimira icyambere ni amahoro dukeneye kandi tukabana n'abandi nk'ubu gipupu yafashwe tombe gipupu yabaye tombe abaturage babatwaye ku ngufu bamwe baranabica babahungana mu bakene ko turwanaho ya muventura babasanga hariya ariko ubuyobozi bw'icama bukimara kugera hariya babonye umuvugizi wa muventura umuvugizi wa twirwanaho MRDP Rugabo ikintu cya mbere akigera hariya yababwiye ati abaturage nibagaruke abaturage nibagaruke barimo baratabariza abaturage kugaruka babareberere kuko ibo bahetse amahoro ntabwo bahetse ubwicanyi ntibahetse intambara bahetse amahoro rero nkabona ibi bintu ko tubibona ariko icyo nabonyemo cyanshimishije abaturage bamaze kwisobanukirwa bamaze kumenya ukuri bamaze kubona ukuri urabona ko ibintu uko bimeze bamaze kurambirwa Kinshasa iyi Rubaya ivuze iki muri uru rugamba Modric Rubaya urayizi muri uru rugamba isobanuye iki Rubaya wabonye n'ejo bundi uwo bita Manyota umwe mu bakomeye cyane wigira umuntu wo hejuru umuntu w'Akagara Manyota se si Akagara Manyota nawe twamushyize muri koroshari ubonye amagambo yatangaje ejo bundi aravuga ngo Rubaya ni kapitale ekonomike muri uru rugamba ngo Minembwe ikaba kapitale na ni politike ndagira ngo arabyumvise yego iyi Rubaya rero ni ikintu gikomeye cyane kuko abaturage urebye abaturage bari muri Rubaya barenga miliyoni zingahe miliyoni 2 hano muri Rubaya ni ahantu hinjirizaga Kinshasa n'ubwo Kinshasa ntacyo iyo yigeze imarira Rubaya ikikwereka ko Rubaya ikomeye reba iminsi mike cyane M23 igeze muri Rubaya n'imyaka itarenze 2 reba ukuntu amajyambere amaze kuza muri Rubaya iyi Rubaya rero niyo mpamvu ubona buri gihe leta ya Kongo imishakisha barimo kuza bakarwana bakagaruriza gatoyi ariko cyo gushimira icyama cya M23 AFC nuko bamaze kugarura umutekano muri Rubaya ubu abantu bararyama bagenda ukeneye bagera hafi ya za kilometero birenga 30 muri Rubaya n'amahoro ngo barimo barahimba ngo Mutayomba aranyura he ngo nanjye byanyobeye uyu ngo niwe bahaye ngo kuzaza gufata Rubaya ariko bamubwiye ngo aryama sinzira urabona ari kure cyane na Rubaya amakuru dufite nuko abasore benshi barimo bamucika abasore benshi barimo baramucika barimo baraza ubwo rero Modri harya ukorera hehe chano yawe Modric TV niyo dukorera tumaze igihe tudakora iminsi nk'icyumweru kirashize ariko n'ibituba dukurikirana hari ibintu turimo hano kugira ngo tuzaze tubaha amakuru neza cyane kandi mu buryo bwa video banatureba kuko babidusabye kenshi ibindi zagenda bikubwira turi kumwe muri iyi minsi hano muri Rubaya zagenda bikubwira byinshi birambuye aha ngo rero harya iwanyu ni mu Gipupu iwacu ni mu Minembwe ahantu bita ku Kabingo ku muhanda bita ku Kibundi iyo uvuye iwacu kugera ahantu FRDC na FDLR n'abarundi bagarukiye ni iminota 20 n'amaguru none ubu abantu b'Ikaringi kutabasuhuza kwa Gitambara ndasuhuza abantu mu Karingi ubu abanyamahoro baratahutse hari ubwatsi inka zirimo zirarisha ugifite inka ye mu mahoro bababwiye ko icyana cyababwiye ko ubuyobozi bwa AFC mu Petro twirwanaho bababwiye ko nta yindi bizongera kunyagwa bababwiye ko batazongera guhunga ubu barishimye mu Karingi barishimye mu Bidegu uzi ko abaturage bo kuri Karongi batangiye no kugeraho Karongi utazi kuva kuri Karongi no kugera kuri Kwazero nyizina ni iminota itarenze 20 n'amaguru yego wenda turi hano Rubaya turi mu myigaragambyo abaturage barasaba uburenganzira bwabo bavuga ko uyu Trump perezida wa Amerika atakwiye kubafatira ibyemezo narindi Uvira bigaragambye abaturage bavuga ngo Trump ntago arapfushaho ngo ntazi inkoni z'abazarendo ntazi ikibanza cya Fande ntazi umukara ati byo twebwe twiyamye Trump ubu update iri mu Minembwe ni yihagezweho iki Minembwe ubu ngubu nyuma y'uko Gipupu bayitombe
irisekirize abaturage ba Mibunda baritegura gusubira muri Mibunda ibintu byiza cyane wowe tugomba kuzajyana mu Rwanda tukareba Mibunda tukareba amaso agaheka amazi Mibunda ni igihugu cyiza cyane ahubwo ikibazo kiri ahantu bita mu Mushasha uhereye hano za kwa Murima ukamanuka muri Senda Ifizi hehe abaturage barimo baranyagwa cyane banyagwa na FRDC ndetse n'ingabo za Bazarene ndetse n'ingabo z'u Burundi barimo barabanyaga cyane nabo bakeneye ko icyama kigera hariya bakababahora abaturage ba Karembo bababonye barimo bariruka mu mihanda bakanabarasa ejo barabarashe bavuga ko bakeneye ko icyama kiza kikababohora ni ibintu byinshi hariya muri uwo muhanda gusa icyiza ni uko mu minengo ubu ngubu dufite amahoro. Nabonye abaturage bo muri Itombwe ndetse na Centre Mwenga shefu warabwiye Bazarenda ati imbunda muzifunge ku mugozi muzishyire M23 ibacungira umutekano wabyakiriye ute? Ni ikintu cyiza abantu nabo batangiye bamaze kurwana intambara barishacoka na vita bamaze kurwana intambara babonye n'ukuriye umushefu w'ababembe bagira ibintu by'amoko babyita nawe yababwiye ko bagomba kwifoteza mu cyama bakarambika imbunda hasi ariko ikibabaje ni uko abaturage barimo barabatwara mu Rwanda barimo barabona ko batsinzwe bakanga kugenda bagira ngo binjire ishyamba basiga abaturage bashobora kubajyana mu mashyamba ubu tuvugana abana batangiye kugira gute kwicwa n'amabwake hariya ndetse n'imbeho kuko bari mu bihe nuko bimeze hariya bakabona ko igice cyose abanyamurenge barimo kiratuje ubu icyama cy'abasezeranyije amahoro mu Rwanda. Ubu ngubu umunyamurenge yaryama agasinzira cyane umunyamurenge yaryama agasinzira guhera mu Ruramba ukazamuka mu ndondo yose hazaba ijombo ukaza muco hagati ukaza mu Mikenge ejo kuwa mbere isoko yo mu Mikenge yararema na gatanu ni mu Minembwe none ririya ryaremye baryita gute? isoko kuwa mbere mu Mikenge yaririmo n'akazi rimwe yariganjemo abafurero benshi bashima nabwo umutekano bajemo baba mu buryo barimo kubashuka ati n'ubundi baducu ni gute batubwira abarundi ngo dufatanye kurwana abanyamurenge ngo tubasubize mu Rwanda n'abanyarwanda kandi cyangwa se ngo ni abatutsi kandi muri izo ngabo z'abarundi harimo abatutsi barimo babafasha mu buryo ubu ibyo bintu utakaza ko kaguye bashize mu baturage uravuga ngo mwirukane abatutsi urambwira ngo abarundi bakunze abapfurero kurusha uko abanyamurenge bakunze abapfurero. Ese ni ubuhe butumwa wagenera Kongoro umukuru wa Kagara? Kongoro hari ibintu bibiri zivuga ngo uhere mwisho kuri komanzi giswahili ni ukuvuga ngo hayirwa uzagira iherezo ryiza kurusha uko yatangiye. Kongoro yatangiye aseka ubu ari mu kurira yarihishe ntakigaragara yarazimiye ntakigaragara ntabwo wagambanira ubwoko bwawe kubona amahoro ni ikintu kitariho ni ikintu kitazanabaho kandi bazicuza batangiye no guhunga bahunga amahoro mu gihe abandi barimo baravaza Amerika bataha mu Minembwe wabibonye barimo baragera benshi ariko ibo ba Kongoro n'abandi bari hara za Kenya batangiye kugenda bahunga baja za Ethiopia baja za Tanzania. Modric urakoze reka dukomeze tube hano mu Rubaya abaturage barimo baratanga message bayigenera leta ya Kinshasa bayigenera leta y'Abarundi ndetse bayigenera na President Donald Trump. Murakaza neza Shema Magile Fashion Shop twabazaniye ya makanzu y'agatangaza kandi abera buri wese twabazaniye ya mabaze meza cyane wajyana mu birori binyuranye ugaseruka gisirimu twazanye amasakoshi meza cyane twabazaniye za nkweto nziza cyane zigezweho z'abadamu n'abakobwa twabazaniye n'ingofero nziza cyane zo mu mutwe nawe ukwiriye guserukana ambara neza ubengerane mu bandi ubifashijwemo na Mama Gile Fashion Shop. Duherereye mu mujyi wa Gisenyi mu nyubako nshya ya Habib muri floor ya mbere muduhamagare kuri 0788 21 58 Mama Gile Fashion Shop n'amahitamo ya buri wese. Mimi ni Jerome Kanome Tiemuka nakuwa mambo ya societe civile niko na memo yenye irahia abo tubenyuko naona hapa wamenipatia ambase niisome mpaka watu wote baisikie. Memorandum de la plateforme des organisations de la société civile de Rubaya.
à l'attention des secrétaires généraux des Nations Unies et des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, la MONUSCO. Objet: dénonciation des actions ciblées contre les dirigeants de l'AFC M23, des tentatives de stabilisation des zones stabilisées sous l'AFC M23, la dénonciation des massacres persistants à Beni Ituri et notre opposition au projet de changement de la Constitution. Primo, de la dénonciation des sanctions ciblant les dirigeants de l'AFC M23. Nous, organisation de la société civile, soucieuse de la paix, de la stabilité et de l'avenir de la République démocratique du Congo, réunis autour des préoccupations majeures qui affectent notre pays, exprimons par le présent mémorandum notre profonde inquiétude face à certaines décisions et initiatives susceptibles d'aggraver la crise congolaise et de compromettre les aspirations légitimes de la population à la paix et à la démocratie. Nous dénonçons les sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies ciblant certains dirigeants de l'AFC M23 que nous considérons comme susceptibles de compromettre davantage les efforts de recherche d'une solution politique et négocier à la crise qui déchire l'Est de la République démocratique du Congo. Dans un contexte où les différentes parties sont appelées à participer à des processus de dialogue, de négociations et de recherche de solutions durables, nous estimons que les sanctions ciblées ne devraient pas être utilisées au stade actuel comme un instrument susceptible de fermer les canaux de communication et de rendre plus difficile la recherche d'un règlement politique de la crise. La paix ne peut être imposée par des sanctions sélectives. Elle exige le dialogue, l'écoute de toutes les parties prenantes et la prise en compte de réalités vécues par les populations directement affectées par les conflits. Secondo, contre toute tentative de ramener l'insécurité dans les zones stabilisées sous l'AFC M23. Nous dénonçons également toute tentative visant à ramener l'insécurité, les chaos et les violences dans les zones qui connaissent une amélioration de la situation sécuritaire. La population congolaise, particulièrement celle du Nord Kivu et du Sud Kivu, a trop longtemps souffert des affrontements armés, des déplacements forcés, des pillages, des massacres et de l'absence d'autorité effective de l'État. Toute initiative militaire, politique ou clandestine visant à déstabiliser les zones et à retrouver une certaine accalmie constitue une menace directe contre les populations civiles. Nous refusons que les populations du Nord Kivu et du Sud Kivu soient condamnées à revivre indéfiniment les mêmes cycles de violence. De telles initiatives violeraient les accords de Washington, de Doha, de Suisse, qui consacrent le cessez-le-feu. La paix retrouvée, même fragile, doit être consolidée et non sabotée par assouvir la soif du pouvoir des politiques véreux. Terissons, non au projet de changement de la Constitution. Nous réaffirmons notre opposition catégorique à tout projet de changement de la Constitution de la République démocratique du Congo qui viserait à modifier les règles fondamentales de l'alternance démocratique et à permettre à un président en exercice de prolonger indéfiniment son pouvoir. La Constitution ne doit pas être modifiée pour satisfaire les ambitions personnelles d'un individu, d'un parti politique ou d'un régime. Terçon. Non au massacre de Beni et Ituri par les ADF NALU. Nous dénonçons avec la plus grande fermeté de silence de la communauté nationale et internationale face au massacre de Beni Ituri et les violences récurrentes qui endeuillent les populations civiles abandonnées à leur triste sort malgré la présence des institutions chargées d'assurer leur protection. Depuis des années, les habitants de Beni sont massacrés, déplacés et plongés dans la peur sans qu'une réponse sécuritaire efficace et durable ne soit apportée. Cette tragédie ne peut plus être banalisée ni transformée en simple statistique.
Nous exigeons que toute la lumière soit faite sur ces crimes, que les responsables et leurs complices soient identifiés et traduits en justice et que des mesures concrètes soient prises pour mettre fin à l'insécurité et garantir en fait la protection des populations civiles des zones affectées. Quarto, nos recommandations. Première recommandation. La priorité doit être accordée au dialogue politique pour résoudre durablement la crise dans l'est de la République démocratique du Congo et non les sanctions sélectives qui sont susceptibles d'aggraver la situation. Deuxième recommandation. La cessation de toute action susceptible de provoquer une nouvelle guerre dans les zones sous la FCM23 qui connaissent actuellement une accalmie. Troisième recommandation, la réévaluation des actions ciblées imposées aux dirigeants de l'AFC M23 dans le cadre d'une approche favorisant la paix et le dialogue. Quatrième recommandation, la protection des populations civiles contre toutes les formes de violence et de représailles. 5. Le respect strict de la Constitution et le rejet de toute modification ou changement destiné à prolonger indéfiniment les pouvoirs. 6. La société civile appelle le gouvernement congolais et ses partenaires à ne ménager aucun effort pour éradiquer définitivement les phénomènes ADF Nalu à Beni et à Ituri. À défaut de résultats concrets, les populations de ces régions meurtrières depuis de nombreuses années par les violences pourraient être tentées de solliciter l'intervention de l'AFC M23 en fait de leur venir en aide pour leur libération. 7. La tenue d'un dialogue politique véritablement inclusif permettant de traiter les causes profondes de la crise congolaise. Enfin, nous appelons donc la communauté nationale et internationale à privilégier la paix, le dialogue et la recherche de solutions durables plutôt que les initiatives susceptibles d'aggraver les tensions. Nous appelons également le peuple congolais à rester vigilant face à toute tentative de déstabilisation des zones pacifiées sous l'AFC M23 et à toute manœuvre visant à modifier les règles constitutionnelles pour confisquer les pouvoirs de notre pays. Que vive l'AFC M23, que vive la province du Nord Kivu, que vive le territoire de Massissi, que vive la cité de Rubaya. Je dis et je vous remercie. Hii habari imefikishia wakubwa, ananipokeza hii memorandum ni ya societe civile, wananipatia kama waraia. Mimi niko chef de cité wa Rubaya, kwa majina ni John Nsabimana. Hii habari nitaifikishia viongozi wanao nikomalia. Asante sana, tunashukuru.